निलंबित केलेल्या 20 कामगारांची बाजू घेऊन गोवा फॉरवर्डाचो गोवा राज्य अध्यक्ष मॅथ्यू डिकॉस्टान वीज विभागाच्या कर्मचाऱ्यांक बरोबर घेऊन आंदोलन केले। शेळपेच्या कामगारांचो विजेचो शॉक लागून मरण येयल्ल्या उपरांत सरसकट 20 कामगारांक निलंबित केले। शॉक येवपाचे घडणुके कडेन थेट संबंध नासलेल्या बऱ्याच कामगारांक निलंबित केल्यात। ज्यांचो हे घडणुके कडेन संबंध ना त्यांचे निलंबन सरकारान फाटी घेवचे, अपघाताक जबाबदार असलेल्यांक सोदून काडचे, हे घडणुकेची निष्पक्ष चौकशी जावची अशें मॅथ्यू डिकॉस्टान मागला। योग्य जाप दिना जाल्यार वीज विभाग लॉक मारपाची कापजदादय मॅथ्यून उलोवन दाखयली। तुमकां सस्पेन्शन ऑर्डर काडला, सो तुमी जेन्ना इन्सिडंट जाला तेन्ना तुमी आसलेले थंय स्पॉटार आमी हांव नाशिल्लो। हांव तें डॅमार ते सेक्युरिटी ऑफिस ब्लॉक मिटर रिप्लेस करपाक गेल्लो। सो म्हाज्या वांगडा जे आशिल्लो थ्रू आउट मागे वर्किंग आवर्स, सो ताका खबर आहा हांव थंय नाशिल्लो म्हणून। पण आतां तेणें रिपोर्ट दिला, सो रिपोर्ट तुका दिसता की खंय तरी फॉल्स आसता येयन रिपोर्ट दिला तो? हें आतां रिपोर्ट कोणें दिला की दिला तें म्हाका खबर ना, पूण कशें हांव त्या हितून नाशिल्लो। तुमी जाय जाल्यार सगळे पुलीस स्टेटमेंटान व्हेरीफाय करपाक शकता। सगळे खंयच आमगे स्टाफा वांगडा सगळ्यांच्या वांगडा हांव त्या स्पॉटार आशिल्लो काय ना तें म्हाका वेगळें काम असायन केल्लें, हांव तें काम करता, त्या स्पॉटार नाशिल्लो त्या टायमार। सो तुमचें काम कितें हरशीं, ड्युटी कितें आसता? मागे अशी नॉर्मली डिस्कनेक्शन, मिटर रिप्लेसमेंट, मिटर चॅक, सो हें सगळें मागे काम आसता। हेच कामाचेर म्हाका असायन केल्लो। आनी हे आतां जे मिस्टेक काडल्या कितें म्हणून लायनमॅन म्हणून काडल्या तुमकां? हांव एसिस्टंट लायनमॅन म्हागे डेजिग्नेशन, आनी ते आनीकूय 2 जाण आशिल्ले ते तांकां अशेंच काडला। तो एकलो आनी एकलो आमगे स्टाफ लायन हेल्पर, तेगे कोण फॅमिलीचो कोण एक्सपायर जाल्लो न्हू, तो 11 सुमार गेलो आनी ताका अशें आयले कडेन। आनी एकलो रितूल म्हणून एक म्हाजो फ्रेंड स्टाफ, ताका आयला तो जस्ट तें कटर आनी क्रुनर व्हरपा आयिल्लो त्या स्पॉटांतल्यान, सो ताकाय अशें आयले कडेन। आमी तिगाय त्या स्पॉटार नाशिल्लो त्या टायमार हेजें इन्सिडंट ऑकर जालो तेन्ना। ओके, सो तुमकां बलिका बकरा करता अशें? गरजे भायर आमकां हें जालां, आमचे अत्याचार जालो। आज मस्ता पयर फाटीं 10 दीस पयलीं जो एक इन्सिडंट शेळप्या जाल्लो, तातूंत आतां एक 2-3 जाण जे आमचे इनोसंट लायनमॅन म्हणून आहा तांकां सस्पेंड केल्ले आहा, जे ते सायडीर सुद्दां आसूंक ना। तातलो एक हो आहा। आनीक आयज हांव हेय कोण्याक आयिल्लो विचारपाक विमलेशाक की बाबा तुमचें कितें चलना काय म्हणून, विदावट रिपोर्ट एनीथींग, कांय तुमकां खबर नासतना तो खंय तरी मिटर चेंज करपाक गेल्लो आनी तो त्या सायडीरूच नासलो जेन्ना इन्सिडंट ऑकर जाला तेन्ना। आनी अशा मनशाक, इनोसंट मनशाक सस्पेंड करप, तांचें मानसीक संतुलन बिगडप, तांकां खंय तरी इमोशनली मेंटली त्रास जावप, फॅमिलीक त्रास जावप, ताज्या घरच्यांक आवय बापायक त्रास जावप, आयज ह्या लायनमॅनाक घडलां, फाल्यां बाकीच्याय लायनमॅनाक हें घडपाक शकता। हें जावपाक जायना। हे लायनमॅन म्हणटा ते रातचे कामां करता। आमी कावन्सिलर आसतना आमच्यो रातच्यो 2-3 लायट गेल्यार आमी तांकां फोन करता, आनी हे लोक जेन्ना त्रासान पडटा तेन्ना एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन ही आमची जबाबदारी आहा तांचे बरोबर रावपाक। आनी जो पर्यंत तांचें रिवोकेशन जायना आमी हिंगांतल्यान वचचे ना। हांवें हेयकूय सांगलां, तो खंय तरी भायल्यान असो वॉशरुमान म्हणून गेल्लो, आजून तरी येयलो ना, पूण ताका हांव सांगूंक सोदतां, हांव जो आहा सांवड्डेचो तो हिंगा येवपाचो आहा। आमी हिंगाच बसून रावतले आनी आमी हिंगांतले उठचे ना। म्हाका क्लियर इंडिकेशन आनी मुखार आनीक तरी अर्दे वरात जर तो बी म्हणटा थिंगा येना न्ही जाल्यार हें आख्खें लॉक मारपाची कापस्त आमी दवरता। हांव अशें टणटण मारी करपाक बसलो हिंगा। हाका कितें तरी आउटकम येवपाक जाय आनी आउटकम येयलो बरोबर आमी हिंगांतले उठचे ना।